अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप हदीस शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम वालिदैन के हुकूक के हवाले से बात करेंगे। कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात हैं जो मुसलमानों को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और शफकत करने का हुक्म देती हैं। तकरीबन हर मुआमले में ये हुक्म सिर्फ एक खुदा की इबादत के हुक्म के फौरन बाद जाहिर होता है। इससे पता चलता है कि इस्लाम में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना कितना जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की बंदगी न करो और वालिदैन के साथ नेकी करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनको उफ न कहो, न इन्हें झुड़काओ, इनसे अच्छी बात कहो और मेहरबानी के साथ इनके सामने आजिज़ी का बाजू झुकाओ और कहो, ऐ मेरे रब, इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। वालिदैन के औलाद पर कई हकूक हैं जिनकी इस्लाम में बहुत ताकीद की गई है। ये हकूक वालिदैन की मोहब्बत, देखभाल, इज्जत और इनकी खिदमत पर मुबनी है। इन हकूक को तफसील से जानते हैं। अतात और फरमाबरदारी। औलाद पर लाजिम है कि वो वालिदैन के अहकाम की फरमाबरदारी करे जब तक कि वो अहकाम दीन के खिलाफ न हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में वालिदैन की अतात को अपनी इबादत के बाद अहम तरीन अमर करार दिया है और हम इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। अलबत्ता अगर वालिदैन कोई ऐसा हुक्म दें जो शरीयत के खिलाफ हो तो इसमें अतात नहीं करनी चाहिए। वालिदैन का एहतराम और अदब। औलाद के लिए जरूरी है कि वो वालिदैन के साथ अदब और एहतराम से पेश आएं। इनके सामने बुलंद आवाज में बात न करें, इनके साथ नरम और मोहब्बत भरे अंदाज में पेश आएं और इनकी इज्जत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने वालिदैन से नरमी से बात करो और इन्हें उफ तक न कहो। वालिदैन की खिदमत और मदद। वालिदैन की बुढ़ापे में खिदमत करना, इनके आराम और सुकून का ख्याल रखना, इनकी जिस्मानी और माली जरूरियात को पूरा करना औलाद का फर्ज है। वालिदैन की मदद और खिदमत को दीन इस्लाम में अजीम नेकी शुमार किया गया है। माली मुआवनत। अगर वालिदैन माली तौर पर कमजोर हैं या किसी मुश्किल में हैं तो औलाद पर लाजिम है कि वो इनकी माली मदद करे। इस्लाम में वालिदैन की माली जरूरियात को पूरा करना एक अहम जिम्मेदारी है। दुआएं और इस्तगफार। वालिदैन के लिए दुआ करना, इनके लिए अल्लाह से मगफिरत तलब करना औलाद का फर्ज है, खास तौर पर जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएं। कुरान मजीद में एक खूबसूरत दुआ दी गई है, ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। वालिदैन के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। वालिदैन की दुनिया से रुखसत होने के बाद भी इनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना और इनके ताल्लुकात को कायम रखना इनका एक हक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की वफात के बाद भी इनके दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना और इनकी इज्जत करना नेकी का अमल है। वालिदैन के मशवरे की अहमियत। वालिदैन की राय और मशवरे को अहमियत देना औलाद का फर्ज है क्योंकि इनके पास जिंदगी का वसी तजुर्बा होता है। औलाद को वालिदैन के मशवरों को संजीदगी से सुनना चाहिए और इन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। वालिदैन को तकलीफ से बचाना। औलाद को हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि इनके किसी भी अमल या रवैये से वालिदैन को तकलीफ न पहुंचे। इनके जज्बात का ख्याल रखना और इनकी दिल आजारी से बचना इंतहाई जरूरी है। वालिदैन का हक तालीम और तरबियत। औलाद को दीनी और दुनियावी तालीम से रास्ता करना वालिदैन का फर्ज है, लेकिन औलाद के लिए भी जरूरी है कि वो इस तालीम और तरबियत का एहतराम करें और वालिदैन की इस कोशिश की कदर करें। वालिदैन की सेहत और इलाज का ख्याल। अगर वालिदैन बीमार हों, इनकी सेहत में कोई मसला हो तो औलाद की जिम्मेदारी है कि वो इनके इलाज और मुआवजे का बंदोबस्त करे और इनकी बीमारी में इनका ख्याल रखे। इस्लाम में वालिदैन के हुकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है और इन हुकूक की पासदारी औलाद की दीनी और दुनियावी कामयाबी का बायस बनती है। वालिदैन की खिदमत, इनकी अतात और इनके साथ हुस्न सलूक करना न सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी है बल्कि ये अल्लाह की रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है।
والدین کے حقوق کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اہم تعلیمات دی ہیں۔ یہاں ایک جامع حدیث پیش کی جا رہی ہے جس میں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ والدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا۔ والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کی حقوق کی عظمت۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کے قدموں میں جنت تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، خواہ نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرمانبرداری اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ کون کہتا ہے جہاں میں عاجزی ماں باپ ہیں؟ کون کہتا ہے جہاں میں عاجزی ماں باپ ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہیں۔ جو مہکتی ہے گلابوں کی طرح اولاد میں گلشن، قدرت ایسی تازگی ماں باپ ہیں۔ مجھ کو لگ سکتی نہیں اس زمانے کی نظر، میں خوش قسمت میرے سر پر ابھی ماں باپ ہیں۔ بھیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیرا مت کرو، حقیقت ہے گھر کی روشنی ماں باپ ہیں۔ بھول کر ماں باپ کو کیوں پھر رہے ہو در بدر، زندگانی کا خزانہ واقعی ماں باپ ہیں۔ زندگی قرباں کر دی جس نے بچوں کے لیے، اب تو سمجھو دوستو کتنے سہی ماں باپ ہیں۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے شاعری شایاں، یہ میرا دل کہتا ہے، میری زندگی ماں باپ ہیں، میری زندگی ماں باپ ہیں۔